अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। मरकजी हुकूमत की जानिब से दरिया कृष्णा पर केबल स्टेड कम सस्पेंशन ब्रिज की मंजूरी के बाद ऐसा लग रहा कि दोनों रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अवाम के देरीना मुतालबे हल हो जाएंगे। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क़ केटियानी इब्राहिम पट्टनम में खली कुतुब शाह के दौर में शहर के मज़ाफ़ात में तामीर करदा इब्राहिम पट्टनम तालाब की अज़मत रफ्ता को बहाल करने के लिए ज़रूरी इक़दामात करने की हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अहदेदारों को दी हिदायत। मनोगढ़ ज़िमनी इंतख़ाबात से क़ब्ल TRS को सियासी झटका का अंदेशा। पार्टी के साबिक़ MP बी नरसैया गौड़ दिल्ली पहुंच गए। तेलंगाना BJP इंचार्ज तरुण चक और तेलंगाना BJP के सदर बंडी संजय के अलावा दीगर कायदीन से की मुलाकात। गोशा महल के रुकन असम्बली मलून राजा सिंह की अहलिया टी उषा बाई ने पुलिस से तेलंगाना राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर KT रामाराव के खिलाफ स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को शहर में मदऊ करने और शिल्पा कला वेदिका में एक शो करने पर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत कार्रवाई का किया मुतालबा। लंबे वायरस के खौफ में दिन ब दिन इजाफा। पड़ोसी रियासतों में इंसानों पर जाहिर अलामात और उन इतलात की सोशल मीडिया पर वायरल होने से शहर हैदराबाद में मजीद खौफ बढ़ गया। हैदराबाद में जायदादों के रजिस्ट्रेशन से तेलंगाना हुकूमत को होने वाली आमदनी में गुज़िश्ता साल के मुकाबले 2500 करोड़ रुपए तक कमी। साल के आगाज से हैदराबाद में 25,094 करोड़ रुपए मालियत के 50,953 रिहायशी यूनिट्स के रजिस्ट्रेशन हुए, जबकि साल गुज़िश्ता 27,640 करोड़ रुपए मालियत के 62,052 रिहायशी यूनिट्स के रजिस्ट्रेशन हुए थे। रियासत की मुस्लिम आबादी को रास्त फायदा पहुंचाने वाले 4% तहफ़्फ़ुज़ात भी अब खतरे में। इन तहफ़्फ़ुज़ात के सबब पिछड़े हुए तबक़ात से भी कमतर मुआशी और तालीमी व सियासी तौर पर पसमानदा मुसलमानों को कुछ हद तक राहत हासिल हो रही। रियासत तेलंगाना की मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में आला तालीम और प्रोफेशनल एजुकेशन कोर्सेज की तालीम हासिल करने वाले SC, ST, BC और अक़लियत से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा को काफी मुश्किलात का सामना, क्योंकि रियासती हुकूमत ने गुज़िश्ता 2 साल से 2,183 करोड़ रुपए फीस रिम्बर्समेंट जारी नहीं किए। दोनों शहरों में बकरे के गोश्त की कीमत में मनमानी का इजाफा और कीमतों पर काबू पाने का कोई मैकेनिज्म न होने के सबब अब जानवरों की मसनवी किल्लत पैदा करते हुए गोश्त की थोक कीमत को 800 रुपए फी किलो तक कर दिया गया। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम, तो देर ना करे, जल्द ही तशरीफ लाए। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त कर। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। मरकजी हुकूमत की जानिब से दरिया कृष्णा पर केबल स्टेट कम सस्पेंशन ब्रिज की मंजूरी के बाद ऐसा लग रहा कि दोनों रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अवाम के देरीना मुतालबे हल हो जाएंगे। सोमाशिला सुदेशवरम ब्रिज की तामीर से रियासत तेलंगाना और AP के रायलसीमा इलाके के दरमियान फासला और सफर के वक्त में कमी आ जाएगी। तेलंगाना के जिले नागर कर्नूल के कोलापुरम से जिले नंदियाल
گھڑیال کے آتمکور کا زمینی فاصلہ 175 کلومیٹر ہے۔ اس برج کی تعمیر کے بعد حیدرآباد سے کڑپا، چتور اور تروپتی جانے والوں کے لیے کرنول سے گھوم کر جانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس مجوزہ برج کی تعمیر سے حیدرآباد اور تروپتی کے درمیان کی مسافت 80 کلومیٹر کم ہو جائے گی، جبکہ ان دونوں شہروں کے درمیان کا فاصلہ 580 کلومیٹر ہے۔ ریاستی وزیر بلدی نظم و نسق KTR نے ابراہیم خلی قطب شاہ کے دور میں شہر کے مضافات میں تعمیر کردہ ابراہیم پٹنم تالاب کی عظمت رفتہ کو بحال کرنے کے لیے ضروری اقدامات کرنے کی حیدرآباد میٹروپولیٹن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے عہدیداروں کو ہدایت دی۔ ایک صارف نے KTR کو ٹویٹ کرتے ہوئے ابراہیم پٹنم تالاب کو ترقی دینے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ ریزورٹ کے علاوہ تالاب میں کشتیوں کی سہولت فراہم کی گئی تو یہ تالاب سیاحتی مرکز میں تبدیل ہو جانے کا دعویٰ کیا اور کہا کہ اس تالاب کو ترقی دینے اور عوام کو بنیادی سہولتیں فراہم کرنے سے ابراہیم پٹنم ایک سیاحتی مرکز میں تبدیل ہو جائے گا۔ منوگڑھ ضمنی انتخابات سے قبل TRS کو سیاسی جھٹکے کا اندیشہ ہے۔ پارٹی کے سابق MP بی نرسیا گوڑ دہلی پہنچ گئے۔ تلنگانہ BJP انچارج ترون چگ اور تلنگانہ BJP کے صدر بنڈی سنجے کے علاوہ دیگر قائدین سے ملاقات کی۔ منوگڑھ ضمنی انتخاب کے لیے نرسیا گوڑ ٹکٹ کے دعوے دار تھے۔ انہوں نے انہیں ٹکٹ نہ دینے پر کسی BC قائد کو امیدوار بنانے پر زور دیا اور کہا تھا کہ BC ووٹرز کی اکثریت ہے۔ تاہم چیف منسٹر نے سابق رکن اسمبلی پربھاکر ریڈی کو امیدوار بنایا، تب سے نرسیا گوڑ ناراض ہیں۔ انہوں نے انتخابی مہم اور پارٹی سرگرمیوں سے خود کو دور رکھا۔ پارٹی کی انتخابی مہم سے دور رکھنے، انہیں کوئی اطلاع نہ دینے کا وزیر برقی جگدیش ریڈی پر الزام عائد کیا۔ اس دوران ہائی کمان کی طلبی پر اچانک 2 دن قبل بنڈی سنجے دہلی پہنچ گئے۔ چیف منسٹر KCR اور کویتا کی موجودگی میں بنڈی سنجے کو دہلی طلب کرنے کی افواہیں تھی، لیکن پتہ چلا کہ سابق نرسیا گوڑ کو BJP میں شامل کرنے دہلی طلب کیا گیا۔ پتہ چلا کہ نرسیا گوڑ امت شاہ اور JP نڈا و دیگر سے ملاقات کے بعد BJP میں شامل ہو جائیں گے۔ گوشہ محل کے رکن اسمبلی ملعون راجا سنگھ کی اہلیہ اوشا بائی نے پولیس سے تلنگانہ راشٹر سمیتی کے کارگزار صدر KTR کے خلاف اسٹینڈ اپ کامیڈین منور فاروقی کو شہر میں مدعو کرنے اور شلپا کلا ویدیکا میں ایک شو کرنے پر پریونٹیو ڈیٹینشن PD ایکٹ کے تحت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ راجا سنگھ کی بیوی کا کہنا ہے کہ تیسرے درجے کا کامیڈی شو 2000 پولیس عہدیداروں کو متعین کر کے کیا گیا، جس پر راجا سنگھ نے اعتراض کیا تھا کیونکہ منور فاروقی اپنے شو کے دوران ہندو بھگوانوں کو گالی دینے پر قانونی مقدمات کا سامنا کر رہے تھے۔ مزید کئی ریاستوں نے اس کا شو روک دیا، لیکن یہ پروگرام KT راما راؤ کے تعاون سے منعقد کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے شہر کی پرامن فضا خراب ہوئی۔ اس لیے KTR کے خلاف PD ایکٹ نافذ کیا جائے اور انہیں فوری طور پر گرفتار کیا جائے۔ لمپی وائرس کے خوف میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا۔ پڑوسی ریاستوں میں انسانوں پر ظاہر علامات اور ان اطلاعات کی سوشل میڈیا پر وائرل ہونے سے شہر حیدرآباد میں مزید خوف بڑھ گیا ہے۔ پہلے ہی بڑے جانوروں کے گوشت کے استعمال سے پرہیز کر رہی عوام مکمل طور پر بند کر دینے کی سوچ رکھتے ہیں اور کئی شہریوں نے گوشت کا استعمال ہی بند کر دیا۔ ریاست مہاراشٹر کے ضلع ناندیڑ میں ایک شہری پر لمپی وائرس کے اثرات کا ظاہر ہونا تشویش و خوف کا سبب بنا ہوا ہے۔ حالانکہ یہ بیماری بڑے جانوروں تک محدود ہے، لیکن جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہونے کی تازہ تحقیق میں تصدیق کے بعد خوف بڑھ گیا ہے۔ ناندیڑ ضلع میں لمپی وائرس کے اثرات جانوروں پر ہونے کے چند روز بعد شہری میں ان علامتوں کا ظاہر ہونا باعث تشویش بن گیا۔ شہر حیدرآباد میں پہلے ہی سے لمپی وائرس کا خوف دہشت کا سبب بن گیا اور شہری اڈلی، وڑا، سانبر، ڈوسا کو اہمیت دینے تک محدود غذا اب مکمل طور پر استعمال کرنا عافیت تصور کیا جانے لگا ہے۔ ریاستی حکومت نے تلنگانہ ہائی کورٹ کے 46 وکلا کو ہائی کورٹ کے گورنمنٹ پلیڈر کی حیثیت سے مقرر کیا ہے، جن میں 2 مسلمان نذیر احمد خان اور علی فاروق شامل ہیں۔ سیکرٹری محکمہ قانون N نرسنگ راؤ نے احکام جاری کیے، جن کے مطابق ان کی میعاد 3 سال کی ہوگی۔ بتایا گیا ہے کہ بہت جلد ان کو مختلف محکمے دیے جائیں گے۔ گوتم بدھ نگر میں ڈینگو سے متاثر شخص کی موت کا پہلا معاملہ سامنے آیا۔ یہ معاملہ گزشتہ روز سامنے آیا۔ جب اس بارے میں محکمہ صحت سے بات کی تو محکمہ صحت نے بتایا کہ اس سے اس بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے۔ حالانکہ نجی اسپتال نے ڈینگی کے باعث ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے۔ متوفی منجو 37 سالہ جو اپنے شوہر منموہن کے ساتھ سیکٹر 100 میں سینچری اپارٹمنٹس میں رہتی تھی اور وہ HCL میں انجینئر تھی۔ گزشتہ 3 دنوں سے سیکٹر 110 میں واقع ایک نجی اسپتال میں
میں داخل تھی۔ منجو، جن کا آبائی شہر سہارنپور ہے، اس کے رشتہ داروں کا کہنا ہے کہ 2 دن تک بخار رہنے کے بعد انہیں سیکٹر 110 میں واقع اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ پلیٹلیٹ 47,000 سے کم ہو کر دوپہر 12 بجے 19,000 رہ گئے، جس کے بعد ان کا بلڈ پریشر بھی کم ہو گیا۔ تشویشناک حالت کے سبب منجو کو ICU میں داخل کرایا گیا۔ خاندان کے ایک کارکن کا کہنا ہے کہ منجو کی موت صبح تقریباً 3 بجے ہوئی۔ ان کے شوہر منموہن نے ڈینگو کی وجہ سے پلیٹلیٹس کم ہونے کی صورت میں A پازیٹیو خون عطیہ کے لیے لوگوں سے مدد کی اپیل کی تھی۔ اسپتال کے سینئر کنسلٹنٹ نے بتایا کہ خاتون کی موت ڈینگی کے باعث ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ نے مشہور بالی ووڈ پروڈیوسر ایکتا کپور پر برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ ان کے ذریعے نشر ہونے والی ویب سیریز XXX میں قابل اعتراض مواد ہے اور اس ملک کے نوجوانوں کے ذہنوں کو آلودہ کر رہا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے یہ تبصرے اس کے خلاف جاری کردہ وارنٹ گرفتاری کو چیلنج کرنے والی درخواست کی سماعت کے دوران کہے۔ XXX ویب سیریز ایکتا کپور کے OTT پلیٹ فارم آلٹ بالاجی پر نشر ہو رہی 2020 میں ایک سابق فوجی شمبھو کمار نے شکایت کی کہ XXX سیزن 2 میں ایک فوجی کی بیوی کے مناظر ہیں جو کہ انتہائی ناگوار تھے۔ ان مناظر سے فوجیوں اور ان کے اہل خانہ کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ اس پر بہار کی بیگوسرائے ٹرائل کورٹ نے ایکتا کپور کی گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripura, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. اور اب خبروں کی تفصیل۔ بیجنگ میں کم از کم ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے جس نے ایک غیر معمولی واقعے میں صدر شی جن پنگ کے قیادت پر ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ یہ واقعہ ایسے وقت پیش آیا جب چند دن بعد ہی حکمراں کمیونسٹ پارٹی کی قومی کانگریس ہونے والی ہے جو ہر 5 برس میں ایک مرتبہ منعقد ہوتی ہے۔ دراصل چین کے دارالحکومت کے درمیان ضلع میں سیٹونگ برج پر ایک بینر نصب کیا گیا جس پر لکھا ہوا تھا: ہمیں خوراک کی ضرورت ہے، کووڈ ٹیسٹ کی نہیں، ہم آزادی چاہتے ہیں، لاک ڈاؤن نہیں۔ بظاہر کووڈ-19 وبا کے متعلق چین کی سخت پالیسی کے حوالے سے اس بینر پر سرخ رنگوں سے مزید لکھا تھا: ہم وقار چاہتے ہیں، جھوٹ نہیں، ہمیں اصلاحات کی ضرورت ہے، ثقافتی انقلاب کی نہیں، ہم ووٹ دینا چاہتے ہیں، لیڈر نہیں، غلام نہ بنے، شہری بنے۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ایک ویڈیو فوٹیج کے مطابق میگا فون پر ایک آواز سنی جا سکتی ہے جس میں کوئی شخص مطالبہ کر رہا: ڈکٹیٹر شی جن پنگ کو برطرف کر دیں۔ احتجاج کے مقام پر دھواں بھی چھوڑ گیا اور بعد میں اسی جگہ سے ایک جلی ہوئی فرش کی تصویریں بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ امارات کے ذریعے چلنے والا دنیا کا سب سے بڑا مسافر طیارہ ایئربس A380 ہفتے کے روز بنگلور کے کیمپے گوڑا بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پہنچا۔ اس طرح بنگلور ملک کا پہلا شہر بن گیا جہاں دنیا کی سب سے بڑی مسافر ایئر لائن کی شروعات کی گئی۔ وزیر ST سوم شیکھر اور بنگلور بین الاقوامی ہوائی اڈے کے مینیجنگ ڈائریکٹر اور CEO ہری مرار نے اس لمحے کو تاریخی قرار دیا اور کرناٹک حکومت پر اعتماد کرنے پر امارات کا شکریہ ادا کیا۔ BIAL کے چیف اسٹریٹجی اینڈ ڈیولپمنٹ آفیسر رگھوناتھ نے کہا ہے کہ بنگلور جنوبی ہندوستان کا پہلا شہر بن گیا جس کے پاس امارات کی ایئربس A380 خدمات موجود ہیں۔ رگھوناتھ نے کہا کہ ہوائی جہاز کی آمد بنگلور ہوائی اڈے پر آپریشنل صلاحیتوں اور مسافروں کی بڑھتی ہوئی مانگ کو ظاہر کرتی ہے۔ نئی A380 ایئربس سروس دبئی بنگلور روٹ پر ایک بہتر تجربہ فراہم کرے گی۔ آخر میں پھر ایک بنظر سرخیوں پر۔ مرکزی حکومت کی جانب سے دریا کرشنا پر کیبل اسٹیڈ کم سسپینشن برج کی منظوری کے بعد ایسا لگ رہا کہ دونوں ریاستوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے عوام کے دیرینہ مطالبے حل ہو جائیں گے۔ ریاستی وزیر بلدی نظم و نسق KTR نے ابراہیم پٹنم میں قلی قطب شاہ کے دور میں شہر کے مضافات میں تعمیر کردہ ابراہیم پٹنم تالاب کی عظمت رفتہ کو بحال کرنے کے لیے ضروری اقدامات کرنے کی حیدرآباد میٹروپولیٹن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے عہدیداروں کو دی ہدایت۔
मनोगढ़ ज़िमनी इंतखाबात से कबल टीआरएस को सियासी झटका का अंदेशा। पार्टी के साबिक एमपी बी नरसैया गौड़ दिल्ली पहुंच गए। तेलंगाना बीजेपी इंचार्ज तरुण चक और तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय के अलावा दीगर कायदीन से की मुलाकात। गोशा महल के रुकन असम्बली मलून राजा सिंह की अहलिया टी उषा बाई ने पुलिस से तेलंगाना राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर केटी रामाराव के खिलाफ स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को शहर में मदऊ करने और शिल्पा कला वेदिका में एक शो करने पर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत कार्रवाई का किया मुतालबा। लंबे वायरस के खौफ में दिन ब दिन इजाफा। पड़ोसी रियासतों में इंसानों पर जाहिर अलामात और उन इतलात की सोशल मीडिया पर वायरल होने से शहर हैदराबाद में मजीद खौफ बढ़ गया। हैदराबाद में जायदादों के रजिस्ट्रेशन से तेलंगाना हुकूमत को होने वाली आमदनी में गुज़िश्ता साल के मुकाबले 2500 करोड़ रुपए तक कमी। साल के आगाज से हैदराबाद में 25,094 करोड़ रुपए मालियत के 50,953 रिहायशी यूनिट्स के रजिस्ट्रेशन हुए, जबकि साल गुज़िश्ता 27,640 करोड़ रुपए मालियत के 62,052 रिहायशी यूनिट्स के रजिस्ट्रेशन हुए थे। रियासत की मुस्लिम आबादी को रास्त फायदा पहुंचाने वाले 4% तहफुजात भी अब खतरे में। इन तहफुजात के सबब पिछड़े हुए तबकात से भी कमतर मुआशी और तालीमी व सियासी तौर पर पसमानदा मुसलमानों को कुछ हद तक राहत हासिल हो रही। रियासत तेलंगाना की मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में आला तालीम और प्रोफेशनल एजुकेशन कोर्सेज की तालीम हासिल करने वाले SC, ST, BC और अक़लियत से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा को काफी मुश्किलात का सामना, क्योंकि रियासती हुकूमत ने गुज़िश्ता 2 साल से 2,183 करोड़ रुपए फीस रिम्बर्समेंट जारी नहीं किए। दोनों शहरों में बकरे के गोश्त की कीमत में मनमानी का इजाफा और कीमतों पर काबू पाने का कोई मैकेनिज्म न होने के सबब अब जानवरों की मसनवी किल्लत पैदा करते हुए गोश्त की थोक कीमत को 800 रुपए फी किलो तक कर दिया गया। 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. మా అమ్మాయికి ఎన్ని సంబంధాలు వచ్చినా ఎప్పుడూ ఆటంకాలొచ్చేవి. మా కుటుంబం మొత్తం తీవ్ర నిరాశతో ఉండేవాళ్లం. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో ఇవాళ మా అమ్మాయి పెద్ద కుటుంబానికి కోడలైంది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। మా फोन नंबर 9866372438। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।